guys, paalis na kami. Papunta sa ano niya, doctor, kasi may injection siya ngayon for 8 weeks. So, yan. Yan. May 2 months na siya ngayon. Happy 2 months, Adi. Ayan, sana okay lang yung injection mo ngayon. Hindi ka magkalagnat. Ayan guys. Samahan nyo kami. Bye. Ayan, version here. Andito na kami sa ano guys. Sa Kinder Arch. Walang hingog mo pala ta. Ay. Ay, hindi ko. Yeah. Andito kami ngayon guys, sa doktor niya. Ayan, injection na naman ang bata. Ay. 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 Tot Merlay darling. Chatsy, prinsesin, Tot Merlay. Tot Merlay. Du har simpong heute. Tut mir leid, Adi. Tut mir leid, aber du musst das machen. Ja, du musst das machen. Ayan, guys. Tut mir leid. Adi, alles gut, Adi, ja? Alles gut. Ja? Alles gut. Du schaffst das, ja? Du schaffst das. Ja? Du schaffst das. Du schaffst das, Adi. Alles gut. Alles gut. Du schaffst das. Ja. Ja. Du schaffst das. Keine Sorge, ja? Alles gut. Ja, Adi. Ja, du schaffst das, ja? Adi ist gut im Mädchen. Ja, gut im Mädchen, Adi. Ja. Ay. Ayan na siya, guys. Du schaffst das, Adi, ja? Du schaffst das. Ja. Du bist gut, Mädchen. Du bist gut, Mädchen, Adi. Adi. Ja, Adi. Ja, du schaffst das, ja? Du schaffst das. Adi. Ja, das ist gut, Adi. Keine Sorge, Adi. Ja. Mag-antay tayo sa doktor niya, guys. Yeah. Ay. Mag-ano muna kami ni bebe. Happy 2 months. Ang bata, pero may injection. Happy 2 months, pero may injection. Ay. Yan. Tingin ka dyan sa camera.
sa camera ni mama. Ayan. Happy, happy, happy 2 months. Ang batang mabait. Happy, happy. Yan, baba. Baba. Happy, happy. Happy, happy. Mhm. 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 Happy, happy. Ang baby. 2 months na daw ang bata. Ayan ang bata. 2 months na ang bata. Ang bata, bata. 2 months. 2 months na ang bata. Happy 2 months, baby. Yeah. 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 Happy 2 months. Happy 2 months ang bata. Batang batuta. Happy 2 months, Adia. At naka-pull over lang. Tinanggal ko yung damit niya, guys. Kasi para mainit-init na dito sa loob. Happy 2 months. Ay, ang birthday girl. Ang birthday girl. Oy. Ay. Ay. Uy, ya. Uy, ya. Ay. Ba't ganun? Ay. Yeah. Habang wala pa ang doktor, mag-ano muna tayo, ha? Ayan, ang bata. Wawa ang bata. 5 injection siya, guys, ngayon. Oh my God. Oh my God, baby. Alles good, baby. Alles good. Alles gut. Du schaffst das, Adi. Ja. Alles gut. Oh my God. Okay, alles good, baby, ya. Oh. Ha? Ay, order mo lang po mo. Ah? Yan, ang mama. Yan, tulog si Ari, guys. 5 injection. My God. Lalagnatin talaga daw siya. Virginan talaga yung puwet ni Adi. Kasi yung paracetamol, yung panglagay daw sa puwet. Ay, nako. Punta kaming DM. Kasi bibili kami ng pampers. Pampers niya. So, dadaan kami dito bago uwi. Meron na silang Christmas balm. DM. Dito na lang ako, ha. Ayan, bili kami, guys. Bili ako ng isang medyas pa niya, guys. Kasi parang maliit na yung medyas. Nabili ko. Mabilis naman ako ni Adi. Ganito yung binili ko pero maliit dito. Ito ganito ang size. Ito na, isa. Tapos pampers.
Pampers. Alam ba? Hindi, sa pink. Hindi yan. Kasi yan is yung nasusuot. Ay, nasusuot. Four plus o for 3? Ito na na. Ang mahal naman, 16. Ilan ba to? 74. Mahal. 16. 74, 35. 35 plus 35, 78 times 2. 8, 75 times 2. 16. 18. Ito na lang, no? Kasi 16. 6 to 10 kilos. Wala pa man siyang 10 kilos na. Ha? Mga 5 pa siguro yan siya eh. Ito na, no? Big company. Kasi makasave ka ng ano eh. Di ba? Tara. Yan. Yan yung lang babae. Yan, pauwi na kami guys. Hi! Nakabili na kami ng pampers. Medyas. So we're going home. Nilalamig ka? Hindi malamig. Mainit. Mainit nga oh. Mainit nga yung araw oh. May araw oh. O diba? Yun oh, may araw oh. Mainit. Oo, diba? Mainit. Pero ang lamig ng hangin. Yan guys, bye-bye. Thank you so much sa lahat ng panonood. Bye-bye. Ano?